Salam alaikum. On va voir la page 25. Après l'écoute, j'exploite. La classe des palmiers organise une expo-vente au profit d'un orphelinat. مدرسة النخيل نظمت معرض للبيع لصالح دار الأيتام orphelinat. إذا هذا هو الألواح. إذا عرضوا فيها مجموعة من الألواح، كل وحدة بالثمن ديالها، كل وحدة بالثمن. Donc ta classe a organisé un événement au profit d'un orphelinat. ديال القسم ديالك يعني نظم واحد الحدث لصالح دار الأيتام، une exposition معرض أو بيع ديال دو ديسان دو travaux artistiques divers، بيع بعض الرسومات أو أشغال فنية متنوعة. Donc un groupe يعني في مجموعات. Retour la classe est divisée en deux groupes. Donc يعني القسم مفرق على جوج جروبات. Choisis ton groupe، غادي تختار الجروب ديالك. Le groupe 1 raconte la préparation de l'événement، يعني الجروب الأول غادي يعني يحكي لنا الاستعدادات الأولية للحدث. Le groupe 2 raconte son déroulement، يعني الجروب الثاني غادي يحكي لنا تطور وسير الأحداث. إذا غادي نحددو يعني غادي نهضروا على ولا غنحكيو على هاد الحدث ديال l'expo vente au profit d'un orphelinat. On va utiliser la boîte à outils، هاد علبة الكلمات غادي نستعملوها pour raconter un événement on précise، يعني إلا بغينا نحكيو حدث كنحددو le moment où s'est passé l'événement، يعني الوقت اللي وقع فيه هذا الحدث. et on répond à la question quand، وكنجاوبو على السؤال quand اللي هو متى، كنجاوبو على السؤال متى. le lieu où s'est dépassé l'événement et on répond à la question où، يعني المكان فاش وقع هذا الحدث وكنجاوبو على السؤال أين où. L'événement et on répond à la question quoi، يعني شنو الحدث اللي وقع وكنجاوبو على السؤال ماذا. qui a vécu cet événement et on répond à la question qui، يعني شكون عاش هذا الحدث وكنجاوبو على السؤال من. On utilise le temps du passé comme le passé composé pour raconter. إذا هنا كنستعملو يعني الزمن ديال الماضي بحال الباسي كومبوزي مثلا ديال المركب باش نحكيو pour raconter. est une action qui a un début، يعني الحدث هو يعني هو فعل عنده بداية، qui a un début بداية، وكنستعملو هاد les expressions avant، ce jour-là، d'abord، dans un premier temps، au commencement. un milieu عنده كذلك وسط، إذا الحدث قلنا في الأول عنده بداية ثم عنده وسط كنستعملو هاد les expressions ensuite، puis، alors، plus tard، le lendemain. une fin aussi، une fin هي نهاية وكنستعملو فيها depuis، à partir et enfin. هنا غادي نوضع واحد مثال صوبناه. لو بروميي جروب، لو بروميي جروب غيهضر لينا على يعني قلنا في الاول غيهضر لينا على الاستعدادات الاوليه ديال الحدث. Donc notre classe a organisé une exposition de vente de travaux artistiques au profit d'un orphelinat. Deux équipes furent constituées. Chaque groupe avait sa spécialité. Quelques garçons dessinent de jolis tableaux, les autres aménagent un coin de la cour en salle d'exposition, tandis que les filles fabriquent des objets artistiques. إذا القسم ديالنا نظم واحد المعرض أو بيع الأشغال الفنية لصالح دار الأيتام أو ما يسمى بالخيرية. تكونت فرق، يعني تكونت فرق
chaque groupe a sa spécialité. كل فرقة عندها اختصاص ديالها. يعني بعض الأطفال quelques garçons dessinent du jeu le tableau. يعني بعض الأطفال كيرسموا يعني دي طابلوات كيرسموا يعني في الطابلوات. الآخرين les autres aménagent un coin de la cour en salle d'exposition. الآخرين قادوا واحد الزاوية في الساحة ديال المدرسة كونوا فيها قاعة للعرض une salle d'exposition, tandis que les filles fabriquent des objets artistiques. في حين أن البنات كيصاوبوا حوايج فنية شي حوايج فنية. بالنسبة لو دوزيام جروب دونك لو دوزيام جروب قلنا كيحكي لنا على تطور وسير الأحداث. Il va dire le jour de l'exposition. Nous étions tous à l'heure. Quelques moments plus tard, les visiteurs arrivent et ils ont, impressionnés par nos travaux artistiques, ce qui les incitait à acheter tous nos produits. En fin de la journée, nous étions tous fiers de cette initiative qui améliorera les conditions de vie des enfants orphelins. إذن في النهار ديال العرض أو المعرض كلنا في الوقت المحدد. يعني كنا في الوقت المحدد. واحد شوية من بعد بقاو كيتوافدوا الزوار. يعني واحد شوية من بعد بقاو كيتوافدوا الزوار. Quelques moments plus tard, les visiteurs arrivent. Ils ont impressionné par nos travaux artistiques. يعني عجبهم الأعمال الفنية ديالنا. Ce qui les incitait à acheter tous nos produits. هذا ما دفعهم إلى شراء منتوجاتنا. En fin de la journée, يعني في آخر النهار. En fin de la journée, nous étions tous fiers de cette initiative. كنا فخورين. يعني كنا فخورين بهذه المبادرة qui améliorera les conditions de vie des enfants orphelins. اللي غادي تنمي شروط عيش الأطفال المتخلى عنهم أو اليتامى. إذن merci pour votre attention et à bientôt.